Vidio sam kako mi ruke gore. Švedske novine prenele su vesti o nesreći koju je jedan 20-godišnji mladić doživeo u svojoj kući. Naime, posle večera sa svojom porodicom osjetio je miris dima u stanu, pa je požurio do kuhinje da vidi da nešto ne gori i zaista se pokazalo da se zapalilo ulje na kojem se pržili pomfrit za večeru. Ispružio je ruke da uzme jedan poklopac kojim bi ugasio požar. Međutim, u tom trenutku ulje je eksplodiralo i rasprsnulo se po rukama, grudima i nogama ovog mladića. Video sam kako mi ruke gore, rekao je mladić novinarima. Kada je stigao do bolnice, imao je tolike bolove da su ga lekari morali uspavati, da ne bi osjećao te neizdržive bolove. Kada se probudio, video je da mu je veliki dio tela zavijen u zavoje. Isti taj dan odvežen je helikopterom do druge bolnice, u kojoj je 2 nedelje ležao izoliran na odeljenju za osobe koje imaju ozljede od opekotina. Zavoje mu menjaju svaki drugi dan, ali ga prvo moraju uspavati zbog prevelikih bolova. Počeo sam se smejati od bola i šoka. Pre izvesnog vremena pisali smo o slučaju jednog drugog 24-godišnjeg mladića koji je doživeo nesreću na poslu. Naime, radi se o jednom švedskom mladiću koji je krajem prošle godine na svom radnom mestu doživeo nesreću od koje će celog života osjećati posljedice. Ovaj mladić i njegov prijatelj dobili su zadatak da u fabrici kreča očiste jedan filter. Probijajući se prema tom filteru, uklonili su nekoliko limenih ploča koji su im stajale na putu. Ali odjednom iza jedne limene ploče koju su uklonili izbio je kao lavina vrući kreč, temperature 400 stepeni. Ovaj mladić doslovno je bio zatrpan živim krečom, samo mu je glava ostala vani. Osjetio kako mu se topi zaštitno odelo i kako kreč počinje pržiti njegovo telo. Nisam verovao da postoji ovakva bol. Počeo sam se smejati od bola i šoka, jer sam osjećao da se bukvalno pečem i da mi se koža guli i otpada sa tela. Kaže mladić i nastavlja. Pomislio sam da ću umreti, jer sam osjećao pritisak kao da sam upao u tečni beton. Posljednjim atomima snage, u očajnom pokušaju izvukao se iz ovog belaja. Sve kosti u levoj nozi su mu smrvljene od žestine toplote živog kreča. Završio u bolnici gdje je 4 nedelje ležao u komi. Kada se probudio, saznao je da su mu amputirali levu nogu ispod kolena. Pola tela mu je imalo opekotine 3. stepena. Tuđa su mu teško ozlijeđena, a doktori su njegovu devojku pitali da mu dadne jedan svoj bubreg, jer su oba njegova bubrega u potpunosti oštećena. Posle 4 operacije i 3 meseca boravka u bolnici, ovaj momak je došao svojoj kući 40 kg lakši nego što je bio pre ove nesreće.